And let's add some more details. y vamos a añadir más detalles. It is no secret No es secreto that our country is in a very serious condition right que now. nuestro país está en una condición bien seria, Whatever your politics may be, ya sea cualquier partido político, lo que sea. it is without dispute Es sin lugar a duda that this country is and has been having racial problems for a long time. que este país siempre ha tenido problemas así raciales And many of us were raised in that environment. y muchos crecimos en ese ambiente. I remember being taught things that were not right Yo a mí se me enseñaron cosas que no eran correctas about people from other countries or other colors of their skin. acerca de otras personas de otros países o diferente color de piel. So much so that I thought it was normal. Tanto que así que pensé que era normal. If I were to ask you if you heard things when you were growing up, Amén. Si ustedes escucharon eso cuando ustedes crecieron, I wonder how many would say yes. ¿cuántos dirán que sí? And even, especially, I speak as a Puerto Rican, Yo hablo como un puertorriqueño, how I saw this animosity between the white-skinned Puerto Ricans and the dark-skinned Puerto como Ricans. aún entre nuestros otros hermanos puertorriqueños Please. veíamos esa animosidad entre hermanos de puertorriqueños de tez blanca con puertorriqueños de tez de morena. We went to Guatemala, Fuimos a Guatemala, where we have a church, donde tenemos una iglesia hermana, and even among the brethren there, y aún entre los hermanos allí. you see this negative attitude towards the native population. Sí, los vemos de un punto de vista negativo. They look down on the native peoples A of los Guatemala. indígenas de Guatemala no se les ve bien. And throughout the whole world, this is everywhere. Y a través de todo el mundo se ve todo así. But I want to submit to you tonight Pero les voy a compartir en esta noche that this happened que esto sucedió because the devil stole from the church, porque el diablo robó de la iglesia and the church allowed him to steal. y la iglesia permitió que él robase. There is no way Satan can steal from us No hay ninguna forma de que Satanás pueda robar de nosotros unless we let him. a menos de que nosotros le dejemos. How many understand where I'm coming from? Here ¿Cuántos tonight? entienden eso? Satan can do nothing. Satanás no puede hacer nada. He cannot possess God's people. Él no puede poseer al pueblo de Dios He cannot oppress God's y people. no puede oprimir al pueblo de He Dios. can do nothing against God's Él people no puede hacer nada contra el pueblo de Dios unless an individual believer a menos que un ser individual, un creyente individual, lets him do it. lo deje hacerlo. That's why the Bible tells us to be watching, Es por eso que la palabra de Dios nos dice que estemos alertas, to be alert and be careful. que estemos alertas y con cuidado. Well, I submit to you tonight Les voy a someter en esta noche that this attitude of what is normally called racism, que esta actitud que se llama racismo, which is not a right word to use, lo cual no es una palabra correcta en usar, even that's a lie. aún eso es una mentira. Because according to the scriptures, Porque de acuerdo a las escrituras, as I've told you, como les he enseñado, there's only one race. solo hay una raza. So racism is impossible. Así que la palabra racismo es imposible. Biblically speaking, Hablando bíblicamente, the human race cannot be against itself, although they have tried. una raza no puede estar contra sí misma, aunque lo hayan tratado. But prejudice, Prejuicios, bigotry, all this evil that you see, todo este tipo de prejuicio y maldad que hay, the church let it happen. la iglesia dejó que sucediese. When people allowed this teaching that I've been bringing to you for Cuando all la- this time Cuando la gente dejó que esta enseñanza que yo les he estado presentando todo este tiempo to be stolen from us. fuese robada de nosotros. In the first century, En el primer siglo there was a problem between two different groups of people. habían problemas entre dos grupos de personas. Now it's between black and white. Ahora es como decir blanco y negro, All right, to be very general and broad. para generalizar así en grande. You know, but in the first century, they had the same kind of problem. En el primer siglo habían el mismo problema. They had Jews and Gentiles. Habían judíos y gentiles. And there was a great, as I've shared, animosity Y había una between the two. animosidad entre los dos grupos. The Bible even says there was a wall of separation. La Biblia dice que había una pared de separación, So much tanto que that a Jewish person could not eat in the house of a un Gentile. judío no podía comer en la casa de un gentil. And the Gentiles wanted nothing to do with the Jews. Y los gentiles no querían saber nada de los judíos. The Romans hated the Jews. Los romanos odiaban a los judíos. And we can talk about history at another time. Podemos hablar historia de la humanidad en todo este tiempo. But you know very well that the Romans destroyed Jerusalem twice. Pero sabemos que los romanos destruyeron a Jerusalén 2 veces. Really, the worst time was in 70 AD. La peor de todas fue en el año 70 después de Cristo. But then, many years
years later, they actually kicked all the Jews out of Y Jerusalem. muchos años después vinieron y sacaron a todos los judíos de Jerusalén. They destroyed the entire city. They left nothing Destruyeron behind. toda la ciudad y no dejaron nada. And they rebuilt it in the name of their gods. Y la In reconstruyeron con nombre de sus dioses. case you don't know, Jerusalem was once had a different name. No sé si ustedes sabían, pero Jerusalén tenía otro nombre antes. Aela Capitolina, which was the Roman term for the capital city of their god. Esa era la ciudad capital de su ciudad. That's how terrible it was. Así tan terrible era. You've heard about Masada, Escuchamos estos nombres. how Jews were avoiding the Romans up in this mountain fortress. Cómo los judíos se podían soportar a los romanos en esta fortaleza. And they held out for a long time. Y ellos aguantaron lo más que pudieron. But the Romans built a ramp Pero los romanos construyeron una rampa all the way up to the mountaintop. hasta la cima de la montaña And they were going to break into that fortress. y iban a entrar a esa fortaleza. And the Jewish people who were inside Y los judíos que estaban adentro preferred to kill themselves. prefirieron matarse. And they did. Y lo hicieron. Over 1,000 people, according to history, De acuerdo a la historia, más de 1000 personas committed mass suicide cometieron un suicidio masivo rather than give in to the Romans. en vez de caer a mano de los We romanos. can go on and on. Vemos ahí esas cosas. Example after example. Ejemplo tras ejemplo. Jew versus Gentile. Judíos contra gentiles. You need to understand this. Tenemos que entender esto Because the New Testament is full of examples of this. porque el Nuevo Testamento está lleno de estas explicaciones, de estas cosas. And if people would have kept this in mind, Y si la gente mantuvo esto en su mente, that God in the first century brought two groups together, de que Dios en el primer siglo trajo dos grupos de personas that a unirse. when everybody came, whoever comes to Jesus Christ, Que cualquiera que viniera a see, Cristo, the Bible says there is no difference la Biblia dice que no hay diferencia between Jew and Gentile. entre judío y gentil. We could have learned Nosotros pudimos haber aprendido that there is no difference que no hay diferencia between black and white. entre negro y blanco. There isn't. No hay. No difference at all. No hay ninguna diferencia. Because what it says here applies to us as well. Porque lo que dice ahí nos aplica a todos. For the same Lord over all Porque el mismo Señor que es sobre todos is rich to all who call upon es him. rico para todos los que le invocan. There's no separation there. No hay ninguna separación ahí. There's no white Jesus and black Jesus. No hay ni un Cristo blanco ni un Cristo negro. One Lord. Un Señor. How many receive that tonight? ¿Cuántos reciben esto en esta noche? That's why the Bible says, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Dice que cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. We see a black man in the book of Acts. Vemos un hombre negro en el libro de los Hechos. The Ethiopian eunuch El eunuco etíope. in Acts chapter 8. Hechos capítulo 8. And we see him reading Isaiah. Y lo vemos que estaba leyendo el libro de Isaías. He was a Gentile, Él era un gentil, but he feared the God of Israel. pero tenía temor del Dios de Israel. And the Lord reached him for Christ. El Señor lo alcanzó para Cristo. And history tells us Y la historia nos enseña that he went and he shared the gospel back in Ethiopia. que él fue y compartió el evangelio en Etiopía. The man who carried Jesus' cross, El varón que llevó la cruz de Cristo, Simon of Cyrene. Simón del Cirene. In every movie you see, En cada película vemos, he's white, él era blanco, but he wasn't. pero no era. Cyrene is filled with people of dark skin. Esta región de Cirene está llena de gente de A color de black tez. man de tez carried the negra. cross with Jesus Christ. Un hombre negro llevó la cruz de Cristo. There was a man called Niger in the book of Acts. Había un hombre había un hombre con el nombre de Níger And he also was black. y también era negro. I mean, it's all over the place. Está toda la palabra. Because there is no difference. Porque no hay diferencia. It's only one race. Es solamente una raza. And Jesus did something fantastic Y Jesús hizo algo fantástico with Jew and Gentile con los judíos y gentiles. that if we let him, Que si dejamos, he can do with black and white. él puede hacer con blanco y con negro. Why are you so quiet all of a ¿Por sudden? qué tan calladitos? What is it? You guys are so used to black and white that that's the way things are? No están tan acostumbrados porque ya estamos acostumbrados It's not al the negro way y lo blanco. things are. No, eso es la forma que debe de ser. The one who brings division is Satan. El único que trae división es Satanás. The one who teaches hatred is El que Satan. enseña el odio es Satanás. God didn't create that division of separation. Dios no creó esta división ni separación. The Lord has done something better. El Señor ha hecho algo mucho mejor. Here in Acts chapter 15, Hechos capítulo 15. Peter
Peter's talking to the members of the early church Pedro hablándole a la iglesia primitiva. because God had given him a vision. Remember the story? Recuerde la historia de que Dios les dio una visión That Roman man, that Roman officer, de este oficial romano, again, a Gentile, otra vez un gentil, but he feared the God of Israel, pero temía al Dios de Israel, and how God sent an angel to him y cómo Dios le envió un ángel a él and told this man called Cornelius, y le dijo a este varón llamado Cornelio, send for Peter. manda a llamar a buscar a Pedro. He will tell you what you need to do. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Notice how the angel did not preach the gospel to Cornelius. Pongamos en cuenta de que el ángel no le predicó el evangelio a Cornelio. It's not given to the angels to do that now. No se le da esa oportunidad a los ángeles. Another time they will. En otro tiempo, sí. But as of this moment, angels cannot and will not preach the gospel. Pero en este momento, los ángeles no se les permite compartir el evangelio. That's our job. Es nuestro trabajo. Amén. Amén. Amén que sí. So here, the story, if you can read it for yourselves in Acts 15, in actually the earlier chapters of Acts, Aquí en los primeros capítulos de los Hechos, Peter went Pedro fue, and he preached the gospel to them predicó el evangelio. while he's still speaking. Mientras aún está hablando, The Holy Spirit fell on all the Gentiles who were there. el Espíritu cayó sobre todos los gentiles que estaban allí. Cornelius, his family, Cornelio, his friends, todos sus amigos y todos los every que estaban one ahí. of them uncircumcised Gentiles. Todos los gentiles incircuncisos que And the estaban Holy aquí. Spirit fell on them. Y el Espíritu cayó sobre ellos. Peter was amazed. Pedro estaba sorprendido. The Jews that were with him were in shock. Los judíos que estaban con él estaban maravillados. And Peter said, how can we not baptize them Y Pedro aún pregunta por qué no han de bautizarse, who have received the Holy Spirit like us? los cuales han recibido el Espíritu Santo como nosotros. When the other members of the early church heard this, Cuando los otros miembros de la iglesia primitiva escucharon esto, they called Peter and demanded that he explain. llamaron a Pedro y le dijeron, explícate, Because they couldn't accept that Gentiles were part of the church. porque ellos no aceptaban que los gentiles eran parte de la The iglesia. separation, La separación, that bigotry. ese odio, ese Read chapter 11 of Acts. You'll lean see ese capítulo 11 de Hechos. Peter defends himself. Pedro viene y se defiende. The church calms down. Viene la iglesia y se calmó. But it starts again Pero empieza otra vez. in Acts En 15. Hechos 15, And people of the church were y saying, la iglesia decía, okay, the Gentiles can come in, está bien que entren los gentiles, but they have to get circumcised. pero se tienen que circuncidar. And by circumcised, it isn't just the physical act. Y no estamos hablando del hecho físico de la circuncisión. Read it for yourself. Léalo por ustedes mismos. It says circumcised and keep the law of Moses. Dice circuncidarse y guardar la ley de Moisés. And Acts chapter 15 is all about what happened. Y Hechos capítulo 15 que habla, How the apostles got together. cómo todos los apóstoles se reunieron, The elders of the church got together. los ancianos de la iglesia se reunieron. Paul and Silas came from where they were. Pablo y Silas regresaron de donde ellos estaban. And they were there to decide, what do we do with these Y Gentiles? estaban ahí hablando de qué iban a hacer con esos gentiles. Do they have to become Jews first Tenían que convertirse a judíos before they become Christian? antes de ser cristianos. Kind of weird, right? Qué raro, ¿ah? People don't do that today. La gente no hace eso ahora. Not like that. No así. But if you read it for yourselves, Si lo leen ustedes, Paul said, no, they don't. Pablo dice no. Silas said, no, they don't. Silas dice que no. Peter said, Pedro dijo no, they don't. no tampoco. And there's his answer right there. Ahí está la respuesta. God chose Dice, Dios escogió that by my mouth que por mi boca the Gentiles should hear the word of the gospel los gentiles oyesen la palabra del evangelio and believe. y creyesen. So God, Así que Dios, who knows the heart, que conoce los corazones, acknowledged them les dio testimonio, by giving them the Holy Spirit, dándoles el Espíritu Santo, just as he did to us. lo mismo que a nosotros. The us there are the Jews. Nosotros en ese entonces éramos judíos. And made no Y no hizo difference diferencia between us and them, entre nosotros y ellos, purifying their hearts by faith. purificando por la fe sus corazones. No difference. Ninguna diferencia. Do you see that? Ve eso. If you learn like I learned, Si usted aprende como yo aprendí, that black and white aren't supposed to mix, que negro y blanco no tienen que mezclarse, you were lied a usted to. se le mintió.
even if it was grandma or Y grandpa aunque who sea el taught you, abuelito o la abuelita ahí, they were just telling you what they heard, ellos simplemente le decían lo que ellos escucharon. passing lie from generation to generation. Estaban pasando mentiras de generación a generación. I lost a brother because of Yo perdí un this. hermano por eso. I had a brother who was born when my father was 18 years old. Yo tuve un hermano cuando mi padre tenía 18 años. His name is Chagin. Su nombre era así. I didn't even know what his real name No is. sabía cuál era su nombre verdadero. All I know was his nickname. Solo conocía su apodo. It could have been Jim, Jimmy, James, who Cualquiera de estos knows? nombres. Even Dad didn't know. Aún mi propio padre no sabía su nombre. But my father had this son with a woman that he slept with, Pero él tuvo este hijo con una mujer con el que ella durmió who happened to be black. y tuvo que ser negra. Hispanic, but dark skin. Era hispana, pero de And tez she morena. had this son Y tuvo su hijo, who came out white que salió blanquito, with curly hair. con pelo así rizado. As they say in Puerto Rico, pelo malo. Pelo I hate that. Detesto How many of you eso. ever heard that phrase before? ¿Cuántos escucharon esa frase? Pelo malo. Pelo malo. And this is pelo bueno because it's dead, you know? It's straight. I always hated that. Bad hair and good hair. Pelo bueno, pelo malo. And I remember that my mother told me the story. Y me acuerdo la historia, That my brother and my father, by the time my brother reached que 18, cuando mi hermano cumplió los 18 años, he fell in love with a black woman. se enamoró de una But morena. not Hispanic, No hispana, from Jamaica. de Jamaica. We're talking about black de Jamaica. And my father and my brother went to war. Y entraron a una guerra. And my father said, you marry her, you're no son of mine. Si tú te casas con ella, no eres mi hijo. And my brother said, well, I'm going to marry her. Pues me caso. And they did. Y se casaron. And they had 3 little girls. Tuvieron 3 niñas. I am like a great uncle by now. Y ahora yo soy un tío abuelo, por así Did I decirlo. ever meet them? No. ¿Alguna las conocí? My No. father and my brother separated over Mi this. papá y mi hermano se separaron. And the only time Y la única vez that my brother saw me que mi hermano me vio was when I was born. fue cuando yo nací. I was in a crib. Estaba en una My cuna. mom told me. Mi mamá me dijo. My dad didn't. Mi papá no. It was my mom. Mi mamá me dijo. She said my brother came out of nowhere. Mi hermano vino de así. I was like de 2 nada. months old. De haber tenido como 2 meses. How do I remember, right? ¿Qué me voy a recordar yo? He came. She says he went right to my crib, Él vino a mi cuna, picked me up, me aguantó, and me said, levantó. "This is my brother." Este es mi hermano. Put me down. Me puso ahí, Disappeared. desapareció. Never saw him again. Nunca lo volví a ver. The price of El prejudice. precio del prejuicio. Father later on, when I was about 20 out, he goes, "Oh, could you find your brother?" Really? Mi padre, cuando yo tenía 20 años, me dice: encuentra a tu hermano. Now, right? Y ahora, sí, sí. What's his name? I don't ¿Cuál know. es su nombre? No sé. When was he born? I don't ¿Cuándo know. nació? No sé. How can I find him? ¿Cómo lo encuentro? I even wrote to the army. Fui al ejército. They couldn't tell me. No pudieron decirme. The fruits of El prejudice. fruto del prejuicio. And it isn't just me. Y no solamente yo. There's all of you have stories in your Todos tenemos families. nuestras historias al respecto. You know, that is evil. Eso es malvado. God makes no difference. Dios no hace ninguna diferencia. Jew, Gentile, black or white, it doesn't matter. Judío, gentiles, blanco y negro, no importa. Look at this. ¿Qué dice ahí? Look at the question that Paul asks. ¿Cuál es la pregunta que Pablo hace? Read it out with me. Or is he the God of the Jews only? Dice, ¿Dios solamente es Dios de los judíos? The answer is no. No. Is he not also the God of the Gentiles? ¿No es también Dios de los gentiles? The answer is La yes. respuesta es sí. Look, yes, of the Gentiles also. También de los gentiles. Since there is how many gods? Porque ¿cuántos dioses hay? One. Un Dios. Right there. One God. Solo hay un Dios. Who will justify who? Y él justificará a quienes, The a los circumcised. de la circuncisión, That's the Jews. los judíos, And the y a uncircumcised. los incircuncisos, The Gentiles. los gentiles, Justify them both. los justificó a los dos The same way. de la misma manera By faith. por fe. How many here are justified? ¿Cuántos aquí son justificados? How many have had their sins forgiven by ¿Cuántos the tienen blood sus of pecados Christ? perdonados por la sangre de Cristo? God didn't care if you came from Africa, from Portugal, or from Dios wherever no le you came importa de from. dónde vino, de África, Portugal, lo que sea. God makes no difference. Dios no hace ninguna diferencia, And neither should we. ni tampoco nosotros. You follow me, church? ¿Juntos, iglesia? Look at this. Miren,
Look what God said in the Old Testament. Mire lo que Dios dice en el Antiguo Testamento. He said this in Hosea. Oseas. And Paul is quoting God. Y Pablo está mencionando esto. Talking about the Gentiles. Hablando acerca de los gentiles. Even in the Old Testament. Aún en el Antiguo Testamento. You're in this verse. Estamos en este verso. We are in this Nosotros verse. estamos en este verso. How many are excited that God spoke about us in the past? Amén. ¿Cuántos están excitados de que Dios habló de nosotros en el pasado? He knew us. Él sabía. Look what God said. Es lo que Dios dice. I will call them what? Yo llamaré que. Say it out loud. I will Dígalo. call them what? Llamaré que. My people. Pueblo mío. How many here are God's people? ¿Cuántos aquí son pueblo de Dios? He doesn't care if you were born in Puerto Rico or in No le Santo importa de dónde Domingo usted nació. or wherever. Donde sea. You came to Christ, you're God's people. Usted vino a Cristo, es pueblo de Dios. Look at this. Who were not my people. We were not a God's people Lo at que one time. en un tiempo no éramos el pueblo de Dios. We are now. Ahora sí. And not just that. No solamente eso. And beloved. Y amado. Oh. You are beloved. Usted es amado, amada. That lie, oh, no one loves me. Where have you been? Esa all your mentira de life? ¿quién me ama? You are beloved Usted of es God. amado de Dios. You weren't always. No siempre fuiste You amado. were, at one time, you were not beloved. Un tiempo no eras amado. You were amada. enemies of God. We were enemies of Nosotros God. en un tiempo éramos enemigos de Dios. Not now. Ya no. We are the beloved family. Somos los amados de Dios. And it shall come to pass Y vendrá a pasar in the place where it was said to them. en el lugar que se les dijo a ellos. To who? ¿A quiénes? To who? ¿A quiénes? Said to who? Talk to me. ¿A quiénes? To the Gentiles. A los gentiles. It was said to the Se les Gentiles. dijo a los gentiles, You are not my people. ustedes no son mi pueblo. There was a time Hubo un tiempo. when all the Gentiles were cut off. Los gentiles estaban cortados. We'll share that on Sunday. Compartiremos esto el domingo Because of their idolatry. por su idolatría, Because of their sin. por sus pecados. They were cut off from the life of Estaban God. cortados de la vida de Dios. And God said, you're not my people back Y then. viene Dios y les dice, ya no. But the future, God said this. Pero en el futuro Dios les dice eso. They shall be called children of the living God. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Say it to yourself. Dígaselo a usted mismo. Believe it once and for all. Créalo de una vez No por matter todas. what faults we may have. No importa las fallas que No matter tengamos. how much we still have to grow and learn together. Sin importar lo que tengamos que crecer y aprender juntos. We are God's beloved family. Somos la familia amada de Dios. Jew and Gentile made one. Judíos y gentiles uno. Black or white, forget it. Doesn't Negro make y a blanco no difference. importa. There we are, the children of the living God. Los hijos del Dios viviente. And we'll wrap up with this tonight. Cerramos con esto en esta noche. Check this out in Romans chapter 10. I can only go through it really quickly because our time is almost up. Rápidamente aquí. But I really want this to get into your spirit. Que llegue esto a su espíritu. I want it to get beyond your brain and get into your heart. Que entre a su cerebro y que penetre a su corazón. And go tell your family if they have Y any dígale a su kind of familia prejudice. que ya no sea prejuicioso. Don't be afraid to tell mommy and daddy this prejudice stuff is wrong. No tenga temor de decirle a sus seres amados que el prejuicio es malvado. They may not like you because of it. Tal vez ya no le caiga bien por eso. Who cares? ¿A quién le importa? Stand up and say the truth. Párese y hable la verdad. Before God, there is no difference. Ante Dios no hay diferencia. None whatsoever. Ninguna. And repent for being that Y way. debe de arrepentirse por ser así. Okay, what does it say here? ¿Qué dice ahí? What did Moses say about Israel? ¿Qué dice Moisés de Israel? Read it. What does it say? ¿Qué dice? Well, here we are again. Moses told the Jewish people, Moisés le dijo a los judíos, I'm going to make you jealous. yo os provocaré a celos con un pueblo. How? By those who are not a nation. Aquellos que no son mi pueblo. Who's that? ¿Quiénes son esos? The Gentiles. Los gentiles. And he says, I will move you to anger. Y te provocaré que God tengas did it on ira. purpose. Te provocaré a ira. Toma. Ujú. That's what it is, really. Eso es lo que es. Toma. Look at this. By a foolish. Amén. Pueblo insensato. Hey, look, admit it. Admítalo. We were all a foolish nation.
Éramos una nación Sure insensata. we were. Claro que sí. Fornication, Fornicación, sex, sexo, drugs, drogas. this, blah, blah. We live for sex. We live for Vivimos this. Our por sexo, kids por nuestros at the age of hijos. 16 having sex. And we're like, Nosotros a oh, los yes, 16 okay. años, We lived a foolish life. Vivíamos una vida insensata. Maybe you were one of those fools. Tal vez usted era uno de esos insensatos. Having sex at 16 and Teniendo sexo a 17 los and 16, 17. pornography and all that other Pornografía por todos garbage. lados. And you're like, oh, this is it. Never finishing school. Nunca terminó la escuela. All you think about was sex and women and Lo drugs único and que whatever era you were into. pensaba es en Or las drogas, alcohol. alcohol y todos los Foolish Gentiles. gentiles insensatos. And we're so used to it. Y estamos tan mal We thought that was acostumbrados. normal life. Sabía que había más vida. Check out movies. That's a normal thing. Miren las películas de ahora. They go on a date. They're in bed the same night. Salen a una cita y ya están Aren't they? acostados. And our kids are seeing that on TV all the time. Y nuestros niños ven eso todos los días. One day, boom, to bed. Al mismo día, a la cama. Sometimes not even a date. Just, Ya oh, ni I like you, siquiera, come on, eh. boop, to bed. And they think that's normal. Y ellos piensan que esto es normal. And they have friends that do that. Y ellos tienen amigos que hacen eso. And Christian parents can be so blind Y los sometimes. padres cristianos a veces pueden ser tan ciegos. Duh, not my little kid. Really? No, no mi bebé. Open your eyes. Abre tus ojos. These kids are surrounded by foolish Gentiles all day long. Nuestros niños están rodeados por pueblo insensato todo el día. Who makes the movies we see? ¿Quién hace las películas que vemos? Foolish Gentiles. Pueblo insensato. Sometimes they make nice movies. A veces hay sometimes. películas ahí bien. But even in the nice ones, Pero aún en las películas you're going to see something. va a haber algo. Some fornication, some Alguna fornicación, adultery, algún adulterio, some curse words, alguna maldición, something wrong in the midst of everything. algo malo que pasa ahí. Remember Titanic? Oh, ¿Recuerda Titanic? Titanic. Oh, what a love story. Oh, Qué how historia de beautiful. amor. Don't give me that. I remember the 90s. Yo se acuerdo de los 90s. And Titanic came out. Every Christian wedding I knew had Titanic theme. Todas When las women were bodas walking de los into the 90 church. tenían el tema del Titanic. Yeah, that became the new marching theme. Eso se volvió la I got marcha tired. nupcial de This eso. theme is driving me crazy already. Everywhere I went was la 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 la. And the girls, oh, how romantic. Y las Oh, muchachas tan románticas. they got to know each other on the boat. Se Oh, conocieron en el look, he's crucero. dying for her. Él está Look, muriendo por ella he's giving her the wood so he'll freeze and she'll live. para que él se frise y ella viva. And I'm saying, so don't take turns. Y tómense turnos. Remember that? Take turns. Lady, you freeze for 10 minutes and then Frízate we'll tú por 10 take minutos y turns. cámbiense. Tómense turnos. Pero todo el mundo, ay, qué amor, ay, eso sí que es amor. Mira cómo dio la vida por ella, mira, se murió, ay, que se murió, ay, I go, please. Y todo el mundo, oh, I want that. You want Yo what? quiero eso. They fornicated on the Ellos ship. estaban fornicando ahí en el crucero. Remember, they went into the car and had a En night el of carro y fornication. tuvieron ahí And nobody talks about that. y nadie habla de eso. That's fine. Oh, Está how bien. sweet. They're in sin. Estaban en They're pecado. sinning. Estaban en Oh, how pecado. beautiful. Look at her hand going up Oh, against mira the la window. mano, mira todo. Look at the sweat. Oh my Mira God. What, el do you sudor. forget that they're sinning against God right Están now? pecando contra Dios ahí en el carro. And you guys are like, oh, how sweet. How nothing. How foolish Gentiles, man. Uy, amén. And Gentiles sometimes we think like insensatos. foolish A Gentiles. veces pensamos como los insensatos And we applaud things we see on TV and the movies. Ay, qué lindo when y it's aplaudimos sinful. las cosas que vemos ahí. You gotta start be careful because we all came from this. Porque todos salimos de eso. All of us. Todos nosotros. Some more than others. Unos más que otros. Thank God for our kids. Gracias por nuestros jóvenes That hopefully if we do a good job, que esperamos de que si estamos haciendo un buen trabajo, they'll be able to identify the foolish things of the Gentiles ellos van a poder identificar las cosas insensatas de los gentiles and do things right. y hacer las cosas bien. And I know they can. Y sé que pueden. Thank God for our kids. Gracias por nuestros jóvenes. Amén. Yeah, some of you are looking down because you know you were a fool. Ay, usted Let's que usted era un face it. insensato. Foolish, foolish, foolish. Insensato, Well- insensato, Well, insensato. God said so. Amén. Dios lo dijo. You didn't know the word. You were foolish. Usted era un insensato. Turning on pornography. Habiendo Oh, pornografía. you're so weak. Ay, Oh, tan look. débil. Oh, Ah. you fool. Biblical fool. Insensato. Bíblicamente insensato. Proverbs fool. Oh, but I'm weak. Weak Débil. nothing. No eres débil nada. You were just ignorant. Ignorante. You didn't know the living God O sea, conocías al Dios viviente who can give you strength against all que te da temptations. fortaleza contra toda Who can tentación. give you victory over anything Victoria that sobre comes your cualquier way. cosa.
But you were just a foolish Gentile. Pero eras un gentil insensato. 20, 30 years old, nothing to show for it. 20, 30 años y no enseñas nada. Because women left and right, or men left and right, or gambling left and right, or whatever you were into. Lo que hacías en tu pasado, todo eso. But praise God. Pero gracias a Dios. Look what happened. ¿Qué dice Isaías? God said, I was found by those who did not seek me. Fui hallado por los que no me buscaban. God saw how foolish we were. Dios sabía lo insensato que éramos nosotros. Me in the Catholic Church, Yo en la iglesia católica, bowing before the statues, ante una estatua me arrodillaba, kissing the cross of Jesus, besando la sangre de Jesús, calling upon Mary, oh llamando a María, María, Madre de Dios, you know. Madre. The Lord saw my El foolishness. Señor vio mi insensatez He reached me. y me alcanzó. He reached you. Y lo alcanzó a usted. You didn't find God. He found you. Usted no encontró a Dios, Él lo encontró a We got usted. this language all wrong. Tenemos ese lenguaje ahí bien When did you equivocado. find the Lord? Never. ¿Cuándo usted encontró al Señor? Nunca. Never. Nunca. When did He find you? Cuando Él te encontró a ti. July 15, 1973. Amén. A esta fecha. I got my date down. Tengo mi fecha ahí. So when did He find you? ¿Cuándo Él te encontró? Big easy. How many were found? ¿Cuántos fueron encontrados? How many can say, oh, He found me? Él me encontró. He's the shepherd. He came looking for me. Look, I was found by those who did not seek Dice que me. fui encontrado por los que no me buscaban. I was made manifest to those who did not ask for Y me. me manifestaré a los que no preguntaban por mí. It was all from God. Amén. God so loved the world. Porque de tal manera amó Dios al mundo. God so loved you Por and tanto, you Dios te amó a and ti, you a and usted me. y a mí. He didn't wait for us to get our act together. Él no esperó para nosotros poner nuestro acto junto. He came for us. Él vino por nosotros. He died for Él us. murió por nosotros. He looked for us. Él nos buscó. He's still looking Y for todavía us. sigue He buscándonos. waits for Y us. espera por nosotros. He calls out to us. Él nos llama. He wants us to pray, to seek Him. Él nos ora. Él nos llama para que le busquemos. Even the desire to pray Aún ese deseo de orar comes from Him. viene de Él. We'll close it here until Sunday. Cerramos de aquí hasta el domingo. But you have a message to take to Pero the tiene un world. mensaje que llevar. Start with your family Empiece con su familia. and tell them, hey, God loves everybody. Y dígale, Dios ama a todos. And listen, don't get me wrong. I am not in favor of any particular party. I don't care what they're called. Amén. Yo no estoy afiliado Nope. a ningún partido político. Don't call me Democrat. Don't call me No Republican. me llame demócrata ni republicano. Call me Christian. Llámame cristiano. That's what I am. Eso es lo que soy. And that's who I stand for. Y por eso yo me estoy firme. Christ. Cristo. And not only do black lives, Y no quote solamente- unquote, matter, Y no solamente que toda la vida de los negros importan. everybody matters. Todos importamos. God loved the world. Dios amó al Let's all mundo. stand. Thank Puestos you de for pie your con time gracia. tonight. We got more to talk about this, but we'll do it on Sunday. By the Tenemos grace más que of hablar God. el próximo. How many thank domingo. God that He found you? Amén. ¿Cuánto le da gracias a Dios que Él nos encontró? How many can be grateful to say, Lord, you found me? Gracias, Señor, que tú me encontraste. Lord, in my foolishness, En mi insensatez, in my fornication, y in en my mi fornicación y adultery, adulterio, in my drugs, in mis my drogas, sex, in my sex, whatever you lo were que into, sea, whatever, you found tú me me. encontraste. In my idolatry, in my case, He En mi found caso, mi me. idolatría, Él me encontró. Took me away from the statues and brought me to Christ, Me His quitó de Son. las estatuas y me trajo a Cristo. Who's grateful for that? ¿A mí quién está agradecido por eso? Some of you look so like, duh. Come No, on. no, no. Don't you realize you're God's people now? Este es el pueblo de Dios. Those of you at home, that goes for you too. A los que están en You casa who are también. watching, you are God's beloved people. Este es el pueblo amado de Dios. So let's stop thinking and acting like foolish Gentiles. Así que dejemos de actuar como gentiles insensatos. Because we're more than that now. Porque somos más que eso ahora. We're the people of God. Somos el pueblo de Dios. Amen. Amén. Amen. As they say in my generation, Como decíamos en mi generación, to be continued. para continuar. Amen.